Muy buenas chicos, aquí Mante desde Virtual Survivors y bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos esta vez al tráiler, que bueno, ya es el lanzamiento, ya han sacado la tercera parte del DLC que hablamos el otro día, ¿vale? Ya lo estuve comentando y demás, no creo que nos sorprendan con nada, pero aún así vamos a verlo. Ya sabéis que en los próximos días voy a estar subiendo las cositas nuevas que hayan metido. Así que si os interesa ya sabéis que os podéis suscribir para no perderos nada y darle un buen like si os gusta y os sirve este vídeo, ¿vale? Que además a los 4000 subs vamos a hacer un especial top refugio de suscriptores, ya sabéis. Vamos con el vídeo a ver qué dicen, está en inglés, a ver qué tal. Hello survivors, Katie here, Project Lead on the Long Dark. In this video, I'll be guiding you through the new features we've just added to Tales from the Far Territory, the paid expansion. Ahí habéis visto todos los ingredientes nuevos. In this video, I'll be guiding you through the new features we've just added to Tales from the Far Territory, the paid expansion pass for the Long Dark survival mode. Part 3 is called Frontier Comforts. In the first section of the video, we'll focus on the features and content added to the paid expansion, with the second section focusing on the new additions to the free base survival game. Están diciendo un poco lo que ya sabemos. En la primera parte del vídeo se van a basar, se van a explicar lo que es de pago y en la segunda parte lo que es gratuito. Part 3 of the expansion pass features a significant new addition, the Frontier cooking system. We've added several new ingredients to the game, including potatoes, flour... Vale, esto es exactamente lo que os dije, ¿vale? Lo que ya ponían en el diario este. Y estos son los ingredientes a los que se refiere, imagino. Salt, broth, carrots and more. All the basics that you'll be able to use in combination with some of our existing food items to cook up some Great Bear delicacies. And a recipe system that lets you combine ingredients in order to create a whole range of cozy frontier dishes, like rabbit stew, acorn pancakes and peach pies. From the outset, you'll start with a selection of 6 simple recipes. Vale, hay varias secciones, acabo de ver 2, ¿vale? Mirad, fijaos. Esta es una, ¿vale? Con estas 6 o 7 cosas. From the outset, you'll start with a selection of 6 simple recipes, with a total of 50. Aquí hay otra, con muchas cosas más, o sea, parece que es bastante grande todo esto. Unlocking as your cooking skill improves. Aquí veis, de hecho, ¿no? Como una olla, esto es una sartén. In addition to these, you'll also be able to track down 9 unique recipes, like the Thompson family stew and the Prepper's pie, which let you cook more complex dishes and can be found scattered around Great Bear Island. Since most Vale, esta es la forma en la que se encuentran las recetas. frontier dishes you cook involve more work, time and ingredients than the simple food you normally cook in the game. Necesitas una sartén, que luego supongo que la tendrás que poner en una hoguera. Eating the new complex food offers a variety of gameplay benefits, along with the occasional downside. The unique recipes offer the biggest rewards, including benefits like boosting condition, carry weight or speeding up cabin fever recovery. Y claro, estas nuevas recetas te dan cada una pues diferentes bonus, ¿no? Como puede ser una que puedas llevar más peso, otra de más estamina, más velocidad. Supongo que te recuperas también de la cabin fever, esta no me sale ahora, claustrofobia. So the work and resource cost is balanced by the additional upsides, in addition to simple calorie increase. We added a skillet to the game so that you can create some of these new recipes. The skillet, cooking pot and cans are all valid cooking tools, and each can support different recipes. And if you like, you can still cook simple things as before by putting them directly onto the hot surfaces. Vale, que evidentemente puedes seguir cocinando las cosas tan simples, o sea, de la forma tan simple como hacíamos siempre. All our new systems will be monitoring feedback and making tuning changes in future hotfixes, so keep this in mind when you first experience the new Frontier cooking system. All these new items will appear in existing Tales save games, and as a note for our interloper players, we have done a careful pass over the placement and frequency of these new food items to ensure game balance is preserved. We hope you all have fun cooking up pancakes, pies and hearty stews as part of your Long Dark experience. Esto lo vimos también, dicen que han puesto esto dentro del... También de Interloper lo han balanceado, ¿vale? Ptarmigans have arrived on Great Bear Island. You'll find them in small groupings on the ground, perfect for hunting quietly with stones and fire-hardened arrows, since natural... Están estas nuevas palomas, que no sé cómo traducirlo, el otro día me lo dijo alguien y se me ha olvidado, que van a aparecer en pequeños grupos así de 3, perfectas para cazar en silencio, ya sea con piedras o con las nuevas flechas que podemos hacer ahora. They'll run and fly away if they become alarmed by your presence. They're less plentiful than rabbits, but most regions have at least one flock. Generally, they prefer more remote areas and higher ground. So listen out for them as you travel through the regions, as they can be tough to see in the snow, but they do have a nice distinctive sound. Of course, you'll be able to get meat from the ptarmigan,
where you'll also be able to collect their down, which will allow you to craft a couple of new items. An improvised down bedroll, which is a cozier version of your usual bedroll, and an improvised insulation, which you can equip as an accessory and adds an extra layer that boosts your warmth. Vale, vamos a poder hacernos un nuevo accesorio, supongo que para la... ¿Esto qué es, tío? ¿Para la cabeza? No, para el abdomen quizá, porque pone core. Creo que sí, ¿eh? Creo que es como una cosilla aquí para la tripa, por así decirlo, ¿no? Así que mira, tenemos otro crafteable con el pelaje de estas aves, que también más o menos lo dijimos en el otro vídeo. We've added some new weapon and tool variants for part 3 of the expansion pass. Aquí atentos a ver lo que dicen, esto también lo vimos y es que según eso decía que van a influir en las estadísticas estos diseños de armas, que no iban a ser como los anteriores, que no influían. Vamos a ver si nos lo aclaran aquí. First off, there are 3 new revolvers. The Hunter's Revolver, vintage style and more deadly at short range. The Forester's Revolver. Vale, permíteme un segundo. The Hunter's Revolver. Va a haber 3 revólver, el revólver del cazador. Vintage style and more deadly at short range. Que es más mortal en las distancias cortas. Es lógico por la forma del revólver. The Forester's Revolver, an older... El revólver de Foresters, no sé qué es eso, no sé a qué se refiere. Reliable, durable weapon. And the Warden's Revolver. Pero que tiene pinta de ser más duradero, creo. Y luego el revólver Wardens. Lightweight with a shorter barrel for faster aiming. Que pesa menos, ¿no? Y que tiene el menor retroceso, ¿vale? Y un mejor apuntado, ¿no? Más velocidad. You might even be able to get some hints from their names as to where to start seeking Probablemente ese sea el mejor, creo yo. them out. In addition to those, we've also added a sport bow, a light and durable manufactured bow, and have also Este es un arco ligero y bastante duradero, pone, ¿no? introduced the miner's flashlight that is equipped to have a larger, more efficient battery. Y esa linternita nueva que tiene una duradera, o sea, una batería más larga y más efectiva, más As for the other eficiente. variants, they each have a distinctive appearance, along with some stat value tunings that make these unique items worth hunting down as you explore the game. Vale. Along with part 3 of Y ahora se viene la parte que no es de pago, que tiene todo el mundo, ¿vale? Tales, we're also releasing a free June update to survival mode. We've made some significant updates to the fishing system for this update. First off, we've added a way for you to cut your own ice fishing holes. This freedom means you're no longer limited to the pre-placed holes in the ice fishing huts, which means you can now set up your own fishing locations in regions that have bodies of sufficiently deep water. Vale, aquí te está diciendo que gracias a este sistema nuevo de pesca, como dijimos el otro día, podemos hacernos el agujero este para pescar donde queramos y ya no hace falta estar con las casetas. Of course, everything in the Long Dark is about trade-offs. So while you may have more freedom in where you choose to fish, cutting and maintaining your own ice fishing holes is a lot more work, and you'll be doing this work exposed to the elements and any wildlife that may take an interest in you. Claro, al hacer esto vas a cansarte más y vas a estar expuesto a que te venga un cazador, vaya, un animal. So keep this in mind. Where the ability to cut ice fishing holes really shines, though, is in combination with the new craftable tip-ups. You can place a tip-up over any ice fishing hole and it will automatically catch a fish for you. Unless the line breaks, you get unlucky, or you've left it out too long and it becomes ruined. And the tip-up structure means that you'll be immediately able to see by its position whether you've caught a fish or not. Bear in mind that the tip-up, although convenient, might not be as effective as you are at fishing, so it'll take longer to catch fish this way, and don't expect the tip-ups to inherit your fishing skill benefits. Also note that you'll start to get diminishing returns if you place too many within an area. They'll also decay in condition. So while you can set up a nice fishing harvesting concern this way, you'll put a lot of work into maintaining it, so don't get greedy. Vale, que parece que va a ser jodido de manejar todo esto porque se va también a ir desgastando y creo que tienes que ir viendo para que no se desgaste y demás. Me ha parecido entender aquí, ¿eh? Así que no te motives demasiado con esto. Another new craftable item type you can create are fishing lures, and you can also harvest raw fish to create bait. Estos son cebos, ¿no? Que también es nuevo. These two items can be added to tip-ups or regular fishing lines to increase your chance to catch fish and encourage larger fish to bite. Esto era como yo suponía, que se lo pones a esto y que, dependiendo del cebo que le hayas puesto, incrementa las posibilidades de pescar o no. The lures will also improve your chances of catching one of our rare fish. We've added 4 new types of rare fish: the burbot, goldeye, red Irish lord and rockfish. Estos son los
las nuevas razas, ¿no? de peces. Este está guapo, tío. Está gracioso, macho. So enjoy that extra variety to your fishing experience. We've also added burdock, a new harvestable plant. Esta es la nueva planta que han metido. Look out for their distinctive stalks, and assuming you have an appropriate tool to hand, you can dig out their roots from the ground. With a small amount of prep work, you can eat them raw, cook them into a recipe, or make a warming tea that'll also help. Puedes elegir tú ya, cuando extraes la raíz, puedes elegir si hacer, si cocinarlas, si comértelas del tirón, creo, o si hacerte un té, Help you combat food poisoning. que te ayuda a combatir, esto es importante, la intoxicación alimentaria. Well, that covers everything we added to the paid expansion and the free base game for Tales from the Far Territory, Part 3, Frontier Comforts. We hope you enjoy exploring the new features and additions, and we look forward to reading your comments and feedback. For a helpful FAQ on the expansion, or to review a roadmap of what's to come, please visit thelongdark.com/expansion. Pues tiene buena pinta, chicos, tiene buena pinta. Son cambios chiquitillos, ya lo dije, no son cosas aquí enormes, no es el Puma que estamos esperando, pero bueno, está guay. Está guay, vamos a ver qué tal. Supongo que habrá gente que le parezca poco para ser el tercer DLC, que todavía sigan con cambios tan pequeñitos como estos, a otros sí que les parecerá bien. Y bueno, ahí lo tenemos, ¿vale? Así que nada, chicos, espero que os haya gustado. Ya os digo que en los siguientes días pues subiremos y enseñaremos un poquito todo lo que hay. Y sin nada más que añadir, me despido y nos vemos en la próxima.